Berhenti. Saya mau main juga. Oke. Apaan tuh? Halo Sobat RKL, saatnya kita mulai tebak gambar lokomotif kereta api. Let's go! Three, two, one, go! Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing. Salah. Uh-oh. Three, two, one, go! Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing. Salah. Oh no! Three, two, one, go! Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing. Salah. Three, two, one, go! Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing. Salah. Oh no! Three, two, one, go! Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing.